शुभ सकाल आज 27 अगस्त मंगलवार। चलतु जानिबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि ए पर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणांतु आपण माने आ वीडियो केउ जिल्ला देखुचंती। आसिला सुभद्रा योजना गाइडलाइन। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु सुभद्रा गाइडलाइन जारी हैला। 21 रु अधिक 60 वर्ष रु कम वयस्क महिला सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि पारिबे। आधार कार्ड रे थिबा जन्म तारीख रु ग्रहण करा जिवो बोली सूचना जारी होईछि। परवर्ती खबर। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार राज्य में शीतल भंडार खोलिबा नहीं एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। कृषि भवन बोर्ड रूम रे आयोजित यही बैठक में विभागीय प्रमुख शासन सचिव ड अरविंद कुमार पाढ़ी, समवाय कमिशनर तथा शासन सचिव श्री राजेश प्रभाकर पाटिल प्रमुख जोग देइथिले। एही बैठक में फल पनिपरिबा और दुग्ध तथा दुग्धजात द्रव्यर संरक्षण निमंते राज्यर समस्त जिला तथा सब डिविजन रे शीतल भंडार खोला जिवा उपरे आलोचना होइथिला। ओडिशार जलवायु और पाणीपाग अनुसार शीतल भंडार स्थापन और यार खर्च आकलन नहीं मंत्री श्री सिंहदेव सेवा प्रदानकारी संस्था और विशेषज्ञ मानक ठारू अवगत होइथिले। परवर्ती खबर। जन्माष्टमी पाई उत्सव मुहर मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थान रे स्वतंत्र भावे पूजा अर्चना चली। मंदिर रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना और आलती करिसंती। परवर्ती खबर। राज्य में आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा संभावना। 4 जिला को अलर्ट। राज्य में लघुचाप सक्रिय होइछि। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम मुहां होई गांगेय पश्चिम बंग उत्तर ओडिशा और झारखंड आड़ को अग्रसर हेबो। यह प्रभाव में ओडिशा रे आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा संभावना। आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना अछि। अभ्यंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे भी भारी वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर। लद्दाख रे 5 नुआ जिला गठन कले केंद्र सरकार। लद्दाख रे 5टी नुआ जिला गठन पाई केंद्र सरकार निष्पत्ति नेइछंती। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सोमवार एने सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे एक पोस्ट करी घोषणा करिसंती। सरकारक यही निष्पत्ति लोकंक पाई लाभदायक हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार लद्दाखवासी प्रचुर सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य रखिछंती बोली शाह कहिछंती। एही 5 नुआ जिलार नामकरण होईछि। सेगुड़िक हैला जनस्कार, द्रास, साम, नुब्रा एवं चंगथांग। एही नुआ जिला गठन हेबा फल केंद्र शासित अंचल मान्यता पाइथिबा लद्दाख रे वर्तमान सुधा जिला संख्या 7 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर। किछि दिन पाए चिकेन न खाइबा को परामर्श देइछि राज्य स्वास्थ्य विभाग। चिकेन न खाइबा पाई राज्य स्वास्थ्य विभाग निर्देशक डॉक्टर विजय कुमार महापात्र परामर्श देइछंती। से कहिछंती जे वर्तमान राज्यर केतेक स्थान रे बर्ड फ्लू हेबार प्रमाण मिलिछि। ताहाकू निमंत्रण पाई भेटनारी विभाग तरफ पदक्षेप निया जाउछि। सेतिमाई किछि दिन धरी चिकेन न खाइले भल बोली डॉक्टर महापात्र कहिछंती। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस कथा होइछंती। एही अवसर में उभय नेता द्विपाक्षिक संपर्क उपरे आलोचना करिबा सह क्वाड समेत अन्य बहुपक्षीय क्षेत्र में सहयोग होइथिबा अग्रगति उपरे मध्य आलोचना करिथिले। प्रधानमंत्री एक्स रे पोस्ट करिछंती, मोर बंधु एंथोनी अल्बानीस सह कथा होई आनंदित। आमे दुई जन निजर द्विपाक्षिक संपर्क और क्वाड समेत विभिन्न बहुपक्षीय क्षेत्र में सहयोग होइथिबा अग्रगति उपरे आलोचना करिथिलु। परवर्ती खबर। श्रीमंदिर रत्नभंडार भितर सुड़ंग नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ बयान देइछंती।
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସର୍ଭେ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ। ମରାମତି ପରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। 1978 ମସିହା ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଙ୍କାରକୁ ମେଲ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭକାମନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ସମସ୍ତ ସଚିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ସମସ୍ତ ସଚିବ। ଅତି କମରେ 2 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭବନରେ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବନିର୍ବାଚିତ 18 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 51 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷକ। ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଏଥିରୁ ଓହରି ନିଜର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଲୁକୁ ଟପିଲା ପିଆଜ। ରବିବାର ଆଇଁଷ ବାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କମ୍ ପିଆଜ ଆସୁଥିବାରୁ ଦର ଉଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ହାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ପିଆଜ ଅମଳ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଅମଳ ହୋଇପାରୁନି। ନାସିକରୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଚଢ଼ା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏବେ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 3,69,667ଟି ମୂଲ୍ୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1,32,459ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଚାହିଦାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ସରକାର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 23 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏଥିରେ ସରକାର ଏକ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଅଧା ପେନ୍ସନ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।